Assalamualaikum. Now we will talk again about where I live still at starter 1. And now we will talk about numbers only. Cardinal and ordinal. What are they? Let's check it out. Cardinal and ordinal number. Cardinal number is the regular number that you know, like 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1 million. But ordinal number is the number that you use to say the position. Like I sit at the second row. Second itu namanya ordinal. Oke. Urutan. Jadi harus ada posisinya, harus ada urutannya. Ada contohnya first, second, 14th, 21st, 52nd. Oke, next. How to say, nih gimana cara ngomongnya. Kalau ordinal number yang ada angka satunya, all the ordinal number with 1 we say first. So if we have 21, kita nggak bilangnya 21, tapi we say 21st. Ada firstnya. Kalau 1 itu first kalau untuk ordinal number, kalau untuk urutan. Contohnya, rumah saya adalah rumah urutan ke-21 di sebelah kiri. So you can say my house is the 21st house at the left. Next. All ordinal number with 2 we say second. Kalau tadi ada 1-nya bilangnya first, kalau ada 2-nya bilangnya second. Ini adalah pizza kedua yang saya makan, bilangnya this is the second pizza that I ate. Atau saya juara ketiga lomba makan kerupuk. Jadi I am the third winner. Oke, third bilangnya third, bukannya three. Bukannya three tapi third. Next. Nah, tadi how to say, gimana cara bacanya. Sekarang how to write, gimana cara nulisnya. Nih, udah tulisin ya. Kalau satu itu first ada 1 sama ST di belakangnya. Maybe you remember in the grade 3 I always write the date with these numbers. Dulu di kelas 3 Miss Sulis nulis tanggal pakai tanda-tanda kayak gini ya kan. Misalnya gini, tanggal 4 Juli gitu, Miss Sulis bilangnya 4th July. Misalnya Monday ada komanya, Julainya dulu kan, July, terus baru angka 4-nya pakai TH ya, bilangnya July 4th. Kalau angka 4-nya dulu, kalau tanggalnya dulu yang di depan, bilangnya 4th of July. Oke, ngerti ya? Jadi jangan ketukar. Ada dua cara penulisan. Yang pertama, angkanya dulu, setelah angka pakai of, 4th of July, 5th of August, 2nd of June gitu ya. Tapi kalau Julainya dulu, bulannya dulu, berarti teman-teman bilangnya July 15th gitu. Ya kan? June 3rd. Okay. Yang di belakangnya pakai ND cuma angka 2 aja. Second. Coba kita baca bareng-bareng. First, second, third, fourth, fifth. Yang susah kalau yang di belakangnya ada TH, karena you need to practice your tongue to say it with the th at the end. Kalau angka 12 kita bilangnya 12 biasa, tapi kalau ini ordinal number you say 12. Ada th-nya di belakang. Kalau yang angka biasa cardinal number you just say 15. Tapi karena ini ordinal jadi you must say 15th. Ada th-nya di belakang. Kalau cardinal number you say 9. Kalau ini you say ninth. Oke. Kalau angka biasa bilangnya 11. Kalau ini bilangnya 11th. Jadi jangan lupa ya, ada th-nya di belakang. Oke, next. Sama sampai ke 21, 23, 30, 40 sama. Kalau 30 berarti kan kalau angka biasa 30. Kalau ini 30th.
30th. 20 bukannya 20 tapi 20th. 20th gitu ya, ada th-nya di belakang. 40 kalau cardinal number, kalau ordinal number you say 40th. Susah ya, belakangnya ada th-nya. Oke. Kalau udah 100 sama, kalau 101 berarti 100 first, 102 100 second, 103 100 third, 106 100 sixth. Ingat ada th-nya di belakang. Next. Nih, ini teman-teman sudah belajar ya di minggu pertama kita pertemuan. Kalau untuk nomor rumah kita tidak pakai ordinal number. We don't use ordinal number. We just use the cardinal number. I live at number 29. Bukannya I live at number 29th. Bukan. Tapi 29. Kita lihat praktis satunya, ada pertanyaannya. Where do the three bears live? The three bears live at number 25. Bukannya number 25, bukan ya. Oke, satu lagi nih. Kalau mau ngomongin number harus pakai at. At number. Nomor 2, kenapa pakai in? Kenapa nggak at? Tadi katanya kalau ngomongin number pakainya at. Enggak, karena kita bilangnya gini. The old woman live in, nenek tua itu tinggal di rumah gitu ya. Jadi in the house number 27. Bukan 27th. Bukan ya, 27. The princess live. Ingat, kalau orangnya cuma satu, live-nya pakai s. Kenapa tadi nomor 1 the three bears live aja nggak pakai s? Karena beruangnya ada 3. Jadinya three bears live. Kalau yang old woman, the old woman live. Oke. Next ya. Sudah ngerti ya? Kenapa kok yang atas nomor 1 pakainya at? Karena langsung nomor. Kenapa kok yang nomor 2 sama nomor 3 pakainya in? Karena dia tinggal di rumah sama tinggal di istana. Ya. So, it depends what do we say. Kalau we say only the number, so we just use at. Kalau we want to say the place, tempatnya, kita pakainya in dulu, terus langsung numbernya. Next. Discuss lagi. Ini sudah teman-teman pelajarin juga kemarin ya. Misalnya sudah kasih videonya juga yang di awal pertemuan. Where do you live? I live on 12th floor. Nah, ini sudah masuk ke ke ordinal number. Itu sebabnya kemarin kenapa Miss tulis kasih video aja, tulisan aja, karena kemarin ada yang bilang, "Kenapa kok kayaknya nggak videonya kok nggak menarik ya?" gitu. Kenapa cuma tulisan aja? Karena di bukunya teman-teman you don't have the explanation about ordinal number. Di bukunya teman-teman tidak ada penjelasan tentang ordinal number. What is the ordinal number, how to use it, and then how to say it, and then when we use it. Apa sih ordinal number? Nggak ada keterangannya. Di buku cuma begini aja, ya kan, cuma gambar ini. Di halaman 10 sama halaman 11 itu nggak ada penjelasan sama sekali. Makanya kemarin Miss Sulis kasih penjelasan. Tapi memang tidak dikasih suaranya Miss Sulis. Karena itu hanya penjelasan general aja. That's only the general explanation about ordinal number. Teman-teman bisa baca di situ karena ada penjelasan dalam bahasa Inggris dan penjelasan dalam bahasa Indonesia. Oke. Kenapa di sini pakainya I live on? Tadi sudah belajar at. Katanya kalau pakai number langsung pakai at. Ya. Katanya kalau bentuknya rumah atau tempat gitu ya, kita pakainya in. Kenapa kok ini pakainya on? Ingat, ordinal number, we use ordinal number to say the position. Untuk ngomongin posisi. Kamu posisi keberapa sih? Kalau misalnya tanya, Atila, kemarin lomba lari, Atila juara keberapa? Gitu ya. Berarti ngomongnya
oh aku juara kedua dong. Terus ngomongnya bukannya I am at the second winner, bukan. Oke, bilangnya boleh dibilang gini, I am the second winner atau I am on the second winner. Ya. Terus kenapa kok di sini pakainya on? Karena saya tinggal di lantai keberapa. Jadi I live on the 12th floor. Saya tinggal di lantai ke-12. Saya tinggal di lantai ketiga. Saya tinggal di lantai ke-14. Jadi I live on gitu ya. Ini sudah ada contohnya. Oke. Nah, Miss Sulis kasih suaranya ya, biar teman-teman bisa jawab di practice 2. Oke. Sebentar. Miss Sulis kasih suaranya dulu biar teman-teman bisa dengar. Let's listen. Oh, yang ini ya. Page 10. Page 10. Practice 2. Practice 2. Listen, say, paste. Listen, say, and paste. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. A. I live on the 15th floor. B. I live on the 3rd floor. C. I live on the 1st floor. D. I live on the 20th floor. E. I live on the 2nd floor. F. I live on the 11th floor. Oke, sudah ya, sudah dengar. Miss Sulis mau kasih tahu. Tadi katanya Miss Sulis kalau 9 itu bilangnya ninth. Tapi kenapa barusan teman-teman dengar 9 tetap ninth? Cuma ada ninth. Di bahasa Inggris kita punya dua, the general way to say atau to speak. Pertama American language, yang kedua British language. Kalau American language yang teman-teman sering dengar di film-film biasa. Kalau yang British, mungkin teman-teman pernah lihat filmnya Elsa, Frozen, sama ini perbedaannya. Filmnya Frozen sama filmnya Minion. Minion dia pakai American, logatnya ya ngomongnya. Yang Frozen, Elsa dia pakai British. Kalau di British itu bukannya ninth tapi ninth. Oke, bedanya di situ. Sama artinya yang ke-9. Oke. Sekarang tadi kan misalnya sudah kasih contohnya ya. Ini ada latihan A, B, C, D, E, F. Oke. 15th, 3rd, 1st, 20th, 2nd, 11th. Oke. Nanti saat Zoom, Miss Sulis pengen tahu teman-teman belajar nggak? Miss Sulis mau tanya jawab. Oke. Sekarang listen lagi and check. Page 11. Page Practice 11. 3. Listen, check. Number 1. 1. Where do you live? I live on Market Street, above the cafe. Do you live at number 17? No, I live next door, at number 8. Page 11. Practice 3. Listen, check. 1. Where do you live?
Where